Okay, hello everyone. So for the next one, we are going to talk about research design. Okay, here we go. Alright, research design atau research design is a blueprint atau framework that help research. In the research that provides an outline and details of each research procedure ranging from question to research problem to data analysis. Yang artinya apa? Nah, desain penelitian ini atau cepat guru atau kerangka kerja yang membantu peneliti dalam penelitian, yang memberikan garis besar dan detail dari setiap prosedur penelitian, mulai dari pertanyaan hingga masalah penelitian hingga analisis data. Okay, so for the next one, kind of research design. For the first, experimental. For the second, survey. For the third, cooperative. For the fourth, case study. For the fifth, observation. For the sixth, action research. And for the last one, mixed method. For the first one, experimental. Experimental research is a research conducted with a scientific approach using two sets of variables. The first set acts as a constant which you use to measure the difference of the second set. Quantitative research method, for example, are experimental. Nah, ya eksperimental ini apa sih? Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik menggunakan dua set variabel di sini nanti. Set pertama bertindak sebagai konstan yang Anda gunakan untuk mengukur perbedaan set kedua. Nah, metode penelitian kuantitatif misalnya bersifat eksperimental. Okay, so for the second is survey. Survey research design are procedures in quantitative research which investigators administer a survey to a sample or to the entire population of people to describe the attitudes, opinions, behaviors, or characteristics of the population. Yang artinya sendiri adalah rancangan survei atau penelitian survei adalah prosedur dalam kuantitatif penelitian di mana peneliti mengadakan survei pada suatu sampel atau objek ya pada seluruh populasi untuk mendeskripsikan sikap, pendapatan, perilaku, dan karakteristik populasi. So for the next one is comparative. Comparative research design is the act of comparing two or more things with a view to discovering something about one or all of the things being compared. Yang dimana artinya adalah rancangan penelitian kooperatif adalah tindakan membandingkan dua atau lebih hal atau benda dengan maksud untuk menemukan sesuatu tentang satu atau semua hal yang dibandingkan. Jadi lebih kita cari perbandingan benda tersebut ya. Okay, so for the next one is case study. A case study is a research approach that is used to generate an in-depth, multifaceted understanding of a complex issue in its real-life context. It is an established research design that is used extensively in a wide variety of disciplines, particularly in the social science. Studi kasus ini adalah pendekatan atau penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang mendalam ya teman-teman. Multi pemahamannya adalah segi tentang masalah yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Ini adalah desain penelitian mapan yang digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu
terutama dalam ilmu sosial ya. Okay, so for the next one is observational. Observation research is a qualitative research technique where research observe participant ongoing behavior in the natural. Yang penelitian observasi adalah teknik penelitian kualitatif yang dimana penelitinya itu mengamati perilaku atau peserta ya atau objek yang sedang berlangsung di alam atau mungkin kelas dan di lain-lainnya. And then action research. Action research defined is an educational research involving collecting information regarding current educational programs and outcome, analyzing the information, developing a plan to improve it, collecting change after a new plan is implemented, and developing conclusion regarding the improvement. Nah, desain penelitian ini adalah tindakan penelitian pendidikan yang melibatkan pengumpulan informasi, data-data itu pada semuanya dikumpulin ya, mengenai program dan hasil pendidikan saat ini, menganalisis informasi, jadi disitu informasinya bisa kumpulin, dianalisa, mengembangkan rencana untuk memperbaikinya, mengumpulkan perubahan setelah rencana baru diimplementasikan, dan mengembangkan kesimpulan tentang perbaikan. Jadi nanti ada perbaikan. Okay, so for the last one is mixed method. Mixed method research is the type of research in which a researcher or team or researcher combines elements of qualitative and quantitative research approach. Penelitian terakhir ini adalah penelitian metode campuran, yang jenis penelitian di mana peneliti atau tim peneliti menggabungkan unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Okay, next we're gonna talk about research present. In accordance with the approach used in the study, namely qualitative research, the presence of researchers is very important and is needed optimally. The position of researchers is the key instrument because the researchers play a full role in this research process. Jadi, sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, maka research present atau kehadiran peneliti itu sangat penting dan diperlukan secara optimal. Nah, selain itu, posisi peneliti di penelitian ini itu menjadi instrumen kunci karena peneliti berperan penuh dalam proses penelitian. As a key instrument, the researchers realize that planner, collector, and analyzer of data, as well as being a reporter of the results of his own research. Jadi maksudnya di sini adalah sebagai instrumen kunci, peneliti itu merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri dari semua kejadian atau peristiwa di lapangan. Okay, next, researchers must avoid impressions that are detrimental to implement. The presence and involvement of researchers is known openly by the research subject. Therefore, researchers must be able to adapt to the situation and condition so that the desired data can be obtained easily and completely. Oke, di sini dijelaskan kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan itu harus diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian. Dalam artian untuk menghindari kesan-kesan negatif atau yang merugikan informan, supaya data yang diinginkan peneliti itu diperoleh dengan mudah dan lengkap.
Next, according to Purwandari 2009, research with an approach to case studies and lead to researchers gaining a complete and integrated understanding of the interconnection of facts and dimension of the particular case. Therefore, in the study, in addition to observing the behavior of the research subjects and the circumstances surrounding the subject, researchers excavating data. Menurut Purwandari 2009, penelitian dengan pendekatan studi kasus dapat membuat peneliti memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini, selain mengamati perilaku subjek penelitian dan keadaan yang terjadi di sekitar subjek, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian data. Next is research setting. Research setting is very important thing and has been determined when we are placing the research focus. So, what is research setting? Research setting is the environment, place, or area planned by the researcher to be the object of research. Jadi research setting adalah lingkungan, tempat, atau area yang diambil oleh peneliti untuk menentukan objek penelitiannya. And research setting is naturalistic. And the naturalistic qualitative research setting has 3 dimensions. There are the dimension of the place, the dimension of the act, and the dimension of the activities. For the first, the dimension of the place is the area where the subject or object of research to be studied. Jadi dimensi tempat ini adalah di mana subjek atau objek penelitian dipelajari. And the second, dimension of the act, dimensi pelaku, yang dimana the subject or object that plays a role in determining the success of the information retrieval stage of a research process. Jadi dimensi pelaku ini adalah subjek atau objek yang akan menentukan kesuksesan informasi dalam proses penelitian. For example, people and communities who live together in a place. Jadi orang atau community yang tinggal di suatu tempat. Like kita melakukan penelitian di suatu kursusan. So, people and community, so tutor or student yang ada di kursusan itu merupakan kunci keberhasilan dari penelitian yang dilakukan. For the third, dimensi activity. Dimensi aktivitas ini implikasi dan eksistensinya adalah manusia sebagai makhluk hidup yang berkebutuhan. For example, people work to get wages or salaries in order to live a decent life. Seseorang yang bekerja untuk mendapatkan bayaran demi kelangsungan hidupnya. Okay, that's all. That's all from our group. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.